السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस वक्त मैं सहाबा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, danas u ovo vrijeme ja želim da spomenem neke događaje ashaba obećanog Mesija alejhi selama u kojima je pokazana njegova spomenuta njihova potpuna vjera, njihovo potpuno povjerenje u njega. Isto tako dojam kakav su njegove knjige napravile na njegove ashabe, čitanjem njegovih knjiga u njihovim srcima, istina koja im je bila, koju su otkrili. Nekoliko događaja o tome ću navesti i slično tome kako mi im je Allah dželešanuhu pomogao. Također su ovi događaji spomenuti. Ja ću samo nekoliko navesti jer je jako puno tih događaja, ću samo nekoliko spomenuti. Ja sam izabrala samo nekoliko. Hazreti šejh Zainuddaulah bin Sahib radijallahu anhu prenosi, kaže jedan put jedna neka žena u našoj ženi bila je jako bolesna i mislila je da nema nekakvog drugog izlaza osim da ode u Kadijan. Ona mislila da Kalifatul Leven Hazret Nuruddin Sahib je tamo i bio kao doktor, tako da je mislila da tamo ovdje i tamo je bio obećan Mesija alejhi selam da ćemo od njega tražiti dove. Tako da smo krenuli za Kadijan i još neki drugi su bili s nama, moj brat on kaže. I na putu kaže napisano je rukom pa nije baš posve jasno ovo iznošenje. Kaže i ova bolesna žena, mi smo joj rekli da Hazret Sahib obećan Mesija će sigurno uputiti je da je liječi Hazret Nuruddin. Ali mi ćemo tražiti da nam neki lijekove dadne obećan Mesija alejhi selam. Ona je rekla zapravo, ja ne želim da mi niko drugi liječi osim obećan Mesija alejhi selam. Kad smo stigli u Kadijan, Hazret Mesija alejhi selam je istu stvar rekao je Molvi Sahab, Hazret Nuruddin Sahib ćete liječiti. Međutim, ona je rekla, ja ne želim da me tretira Hazret Nuruddin Sahib, ja želim da mi Halifatul Mesih dadne neke lijekove. Tako da je on napisao neki lijek i dao joj 3 boce meda za nju i rekao, ja idem u Ludhijanu, ti uzimaj ovaj lijek jer bolest je vrlo ozbiljna, zato mi kroz pisma pošalji mi poruku o stanju ili sama lično dođe.
I oni kažu, mi smo onda uzeli ovaj recept i pokazali smo Hazret Maulana Nuruddin sahibu. I on je rekao, ovaj recept je vrlo opasan za pacijenta ove akve bolesti. Ako bi ja dao ovaj lijek nekome drugom, on bi odmah umro. Međutim, ako je ovaj recept dao obećani se alejhi selam, ja onda vjerujem da ćeš ti ozdraviti od toga. Tako mi smo on je napravio taj recept i žena se oporavila za 3 dana. Ovo je bila savršena vjera Hazret Kalifatul Evla Hazret Nuruddin sahiba u obećanog Mesiju alejhi selam. Obećani Mesija alejhi selam je rekao, kad bih ja imao ljudi mnogo kao što je Nuruddin, mi bi napravili ogromnu duhovnu revoluciju. Oni su vjerovali da kakav god da je recept on dao, mi ćemo to koristiti i ozdravit ćemo, i alhamdulillah ona je ozdravila. Hazret Bešir Kašmiri, jedan čovjek iz Kašmira, kaže, Mija Džemaluddin sahib Sikwani, koji je brat Mija Džemaluddin sahiba, on je rekao obećanom Mesiji alejhi selam, obećan Mesija je sjedio na podu džamije i rekao, ovo je naš brat Muhammed Šerif i ovo u njihovoj oblasti razbuktala se kuga i molim vas činite dove za njih. Taj obećan Mesija alejhi selam, obraćajući se meni, rekao je, koja je vrsta kuge tamo? Ja sam rekao, prvo krepaju miševi i štakori. I obično mi se je rekao, ovo je upozorenje od Allaha dželešanu. Onda neki znak budu sa crvenim onim flekovima, to je znak da pacijenti neće preživjeti. Obično mi se je rekao, ideš li ti tamo? I rekao je, bolje da ne ideš tamo, budi pažljiv, nemoj ići tamo. Međutim, neko koji ima punu vjeru neće biti u opasnosti, on neće umreti od kuge. Ja sam ovaj prenoslac kaže, ja sam rekao, obećam me svima, žena je umrla od kuge. Obećam se je rekao, ona nije u cijelosti vjerovala u mene, inače ne bi umrla. Ovaj prenoslac kaže, ja sam odmah shvatio, i ona nije dala bajat, zavid bajata. Obećam me se je rekao, uvijek i čini istikvar, traži oprost za svoje grijehe, da cijela familija moja patla od toga. Obećam mi se, ja ponovo rekao, čini istikvar, mi smo tako učinili i Allahovom milošću svi su oni oporavili se. Mija Muhammed Šerif iz Kašmira kaže, Džemaluddin sahib Sikwani, otac Mijaudin sahiba, rekao mi, kaže, mislio sam da kad ovi kraljevi, kao što je rečeno u predskazanju, u objavi obećanom Mesiji alejhi selam, da će kraljevi tražiti blagoslov od njegovog odijela, zar mi nećemo dobiti blagoslov? On je imao problem što mu je voda tekla iz očiju, suze. Jedan dio turbana obećanog Mesija, on je obrisao krajem turbana obećanog Mesije i oporavio se. Također imao katarakt ili nešto u očima. Kaže, ja sam tako prešao njegovim turbanom preko očiju i sad sam oporavio se. Također je bio jedan događaj u pogledu o kakav je dojam ostavljali su knjige obećanog Mesije na ljude. A zatim ja Muhammed sahib kaže, ovo je nastavljena izjava. Neko je spomenuo, ja sam, možda sam ovo spomenuo prije, da jedan Arija Brahmu i u predavanjima u svojim predavanjima govorili su da će uništiti i mene i ljude kao mi. I rekli su da sam se ja udaljio od islama i od religije. Kao rezultat ovoga, kao dojam ovoga, da sam, i ovaj čovjek zapravo prenoslac kaže, ja sam živio bezveznim, beskorisnim životom, međutim dojam knjige Barhini Ahmedija, ja sam bio potpuno tako dirnut da je kaže, ovi ljudi su tako bilo da promijenjeni.
To je bila njihova sreća da su čitali tu knjigu. Međutim, Allah je pokazao svoju milost. Tako kad je ovaj čovjek uzeo u ruke knjigu Brahini Ahmedija, bačam se počeo da čita. Kaže, kad sam čitao, ja sam našao dokaz Allahovog postojanja negdje na stranici 19. I na stranici 11. Zatim sam došao do stranice oko 100. i svi su moje sumnje bile uklonjene. Ruhani Hazain na 78. strani u prvog toma hašija tu koji je napisano, jer je napisano na urdu, zapravo je to hašija podbilješka 4, zatim Ruhani Hazain broj 1, na stranici 153 je ovdje ovaj navod koji je na 11. valjda podbilješki. Kad to pročitate, onda postane vrlo jasan predmet o postojanju Allaha. Kad sam stigao do te stranice, do tog mjesta, ovaj prenosilac kaže, ja sam potpuno je moja ideja o ateizmu bila uklonjena. I jednostavno sam osjećao kao da je živa osoba vratila se. Ja sam se tako osjećao kao da sam živio. Bilo je vrlo hladno, bilo je 19. januar usred noći, kad sam stigao do predmeta da Bog treba postoji, da Bog postoji, i tu je spomenuto postojanje Allaha. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže da sve što je stvoreno, ljudi misle da treba biti stvaralac neko ko je to sve stvorio. I onda drugi aspekt je da ljudi vjeruju da Bog postoji. I ovo su dvije stvari koje je obećani Mesija alejhi selam spomenuo s ciljem da dokaže postojanje Boga. Dakle, ova stvar da Bog postoji, to je stvorilo u meni potpuno uvjerenje u pogledu vjerovanja u postojanje Allaha. U svakom slučaju, ovo je jako i duboko ovaj predmet, ne možemo ići u dubinu. Brahini Ahmedija je napisan, možete to pročitati. Kao ovaj prenoslac kaže, bila je pola noći kad sam ja to čitao, kad sam stigao do ove tačke da Bog treba postojati, sigurno postoji i da postoji, u to vrijeme ja sam se onda okrenuo Allahu dželešanuhu i pokajao se. Bila je vrlo hladna voda i u dvorištu kuće i u sred januara možete samo zamisliti kako je hladna voda bila u to vrijeme. I sa hladnom vodom ja sam oprao svoju odjeću tom hladnom vodom i jedan od mojih sluga je spavao. Kad sam ja prao odjeću, on je ustao i pitao šta se dogodilo. I rekao je, tražio od mene da mu ja dam odjeću da on opere. Međutim, ja sam tako bio impresioniran kao pijan, ja nisam ni o čemu drugom mislio. Tako moj sluga je insistirao da on to opere, međutim onda je ušutio i ja sam počeo da klanjam namaz sa ovom mokrom odjećom i ovaj čovjek je gledao na mene. Ja sam tako bio izgubljen u namazu i badetu da je moj namaz postao vrlo dugačak, tako da je moj sluga onda umorio se i zaspao ponovo. Ovo je namaz i ibadet koji sam ja bio u stanju da obavim za blagoslovom Brahini Ahmedija. Ovo je blagoslov i čudo obećanog Mesija alejhi selama. Ovo je čudo koje on bio u stanju da proizvede u ljudima. Huzur kaže, ovo je dugačak jedan navod, ja ovdje hoću da spomenem samo za ovu svrhu kako je Brahini Ahmedija, prenoslac kaže kako je ta knjiga stvorila duhovnu revoluciju u meni u toku mladosti. Hazreti Mesih Maud alejhi selam, on kaže, ja sam bio vrlo mlad u to vrijeme i nisam bio oženjen. Ovaj prenosilac kao govori. I ova vjera koja je bila, uzdigla se sa zemlje i otišla iz mog srca, da udaljena zvijezda vratila se u moje srce. Ja sam ponovo postao istinski musliman. Te noći ja sam ušao
bio u noć u stanju nevjerovanja, a kad je jutro došlo ja sam vjerovao Allah dželešanu zahvaljujući knjigi Ibrahima Ahmedija obećanog Mesija alejhi selam. Ovo stanje da sam ponovo bio musliman, da je svanulo jutro nada mnom da sam ja sin Muhameda Muhamedin, ja sam ujutro bio ponovo musliman. Ja sam bio skroman po prirodi, međutim u društvu loših ljudi to je skoro nestalo, moja skromnost i moj istinski din. Allah je dao, Allahovom milošću ja sam dobio ovaj blagoslov obećanog Mesija alejhi selama. Tako da je s tim blagoslovom moja odlika skromnosti i umjerenosti došla na površinu. I zahvaljujući ovim strofama, ovim pisanjima, ja sam ponovo se vratio u život i ponovo postao istinski musliman. Ovdje je napisano u prevodu, ovo znači da Allah dželešanu je učinio ovu vjeru popularnom u tvom srcu i stavio u tvoje srce i ova djela loša i koja si ti postupio, ti ćeš počinio, moći ćeš biti u stanju, Allah će ti oprostiti da se oslobodiš toga. Ovo je blagoslov Allah dželešanu, ovo je velika blagodat Allahova. Allah je taj koji sve zna i koji ima svu mudrost. I ovaj prenoslac kaže, pošle vjerovanje u veličanstveno časnog Kur'ana, to je još uvijek usađeno u moje srce i smjestilo se u moje srce. To jest znanje šerijata. Ja sam jako bio zabrinut što nisam znao, samo ovo znači, 893. 24. ja sam završio u čitanju Ibrahima Ahmedija, poslije namaza tahadžud. Poslije tahadžud namaza ja sam čitao, onda sam počeo čitati i na Kalamati Islam, koji objašnjenje druge neke knjige. Jedan penzioner, Taksil Katrija u Guđeratu, on je došao u Balani poslije 2 mjeseca i on je bio neki službenik za ubiranje takse i poreza. On je napisao neko pismo za mene, ovaj prenoslac kaže, u kojem je bilo napisano da je neophodan zavid bajata koji sam ja dao na podu džamije i na ruci obećanog Mesija alejhi selama 1895. Hazret Mija Umereddin sahib, sin Mija Umereddin sahiba kaže, ja sam mislio u svom srcu da uopšte nemam znanja, stvarnog nekog znanja, i osjećao sam se postiđen. Kako da pitam obećanog Mesija alejhi selam, bio sam postiđen, sramio sam se, kako da ga pitam šta da radim u vezi s tim, o tome. Hazret Mesija alejhi selam je bez pitanja, on je odgovorio na ovo pitanje moje, a ja ga nisam ni pitao. Dok je ležao na desnoj strani u Mesdžid Mubareku i njegova glava je bila prema istoku okrenuta, ja sam sjedio pozada i prema istoku ja sam masirao njegovo tijelo. Bilo me stid da pitam, međutim ova mi je misao došla, pala na pamet. Hazreti Mesih alejhi selam je u tom ležećem položaju okrenuo se meni i vrlo glasno i kao komanda rekao mi je, i ja sam uzdrhtao. On je rekao, onaj koji čita naše knjige nikada neće biti savladan drugima. Ova riznica je s nama, Huzur kaže, i danas, i mi treba i moramo nastojati sve što možemo da čitamo ove knjige. Na razne prevode su ove knjige prevedene. Tako da ovo je navod, vrlo dugačak navod. Sada ovdje su 2 navoda, Huzur kaže. Ovdje je prvo jedan kratak, jedan dugačak, kasnije ćemo njega. Hazret Čaudri Muhamed Sahib prenosi, kaže, moj brat Navabdin vidio je usno da je Kalifatul Mesih tražio da dadne mu pola rupija, nekoliko anas.
i da treba da dadnemo ovaj novac. I obećan Mesija je to interpretira da treba da stekne vjersko znanje. Tako ovaj prenosat kaže, ja i moj brat smo naučili časni Kuran i neke riječi na urdu i ovaj govor obećanog Mesije tako na ovaj način bio ispunjen. Ono što obećan Mesija rekao, tako je bilo ispunjeno. Onda on dalje kaže, u našoj bašti je bilo jedno drvo i mi smo tu baštu prodali Mija Sahibu. U to vrijeme je bila neka bolest se širila u našem gradu i mi smo dali neke darove obećan Mesija alejhi selam. Obećan Mesija alejhi selam je počeo da klanja blizu naše kuće, tako da je sva bolest nestala kakva god je bila, širila se u selu u to vrijeme. Hazret Fazluddin Sahib radijallahu anhu prenosi kako je on dao zavid bajata. On kaže, prvo, ja sam bila osoba vrlo slobodno razmišljanje, tako sam potrošila nekoliko godina da sam postepeno uz blagoslovu društva, što sam i u društvu dobrih ljudi, ja sam onda otišao u jednu familiju koji su bili također duhovna porodica i bili su duhovnu vođu. I ova porodica za sebe proglasila da se drže šerijata i oni su svoju vezu vezali sa Hazret Ebu Bekir Sidika. Ja sam otišao u ovoj porodici i znao sam treba da budem vrlo tačan u obraćanju obavljanju namaza i tahadžudu. Tako ova naredba on mi je rekao da kakav god san imam da nikom ne treba da govorim. Ja sam mnogo snova i nikom nisam ih spominjao, nikom nisam govorio o njima. Pošto sam po zanimanju bio građevinar, ja nisam imao nekakvog posla, tako da uz odobrenje ovog duhovnog vođe skupa sa ženom ja sam otišao u Amristar. Tamo sam iznajmio kuću i počeo tamo živjeti. Poslije 2 godine, jedan dan, poslije tahadžud namaza, kad sam završio, bio sam zauzet u nekom vazaif, ne znam šta je. Osjećao sam se pospano i zaspao sam i usnu sam vidio kao da armija meleka dolaze s neba, da dolaze iz vasione i da okružuju oko mene i tamo je bio neki službenik i sjeo je blizu mene i poslije toga je bio prijesto, zlatni prijesto i pravo u sredinu je taj prijesto se spustio i čitava armija ovih meleka je bila tu i onda sam ja sam vidio da je na ovom zlatnom prijestolju su bila 2 kao evlija pobožne osobe, njihova lica su bila svjetlila od svjetla. Kad sam pitao ove 2 osobe, rečeno mi je da ova osoba s desne strane je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a onaj s lijeve strane je miljenik časnog poslanika, je sin Ibn Merim, sin Merijeme. Onda sam ja rekao, Isa je poslanik Izraeličana. On je, taj drugi glas je rekao, ne, on je umro. Ovaj čovjek je najomiljeniji časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je svojim vlastitim jezikom, blagoslovnim jezikom rekao i objasnio, učinio jasnim i rekao, reci ljudima glasno da znaju da kad naš voljeni imam sin Merijeme dođe, treba da ga slušaju. I u to vrijeme moja žena me je probudila i rekla je, nikad i ne spavaš poslije tahadžuda, vrijeme je namaza, ide u džami. Ja sam onda bio ljut na ženu zašto me je probudila u tom momentu. U svakom slučaju narednog dana prenoslac kaže, ja sam otišao u selo i prenio sam cijeli ovaj stan svom tom duhovnom vođi. On je rekao ovako, ti si vrlo blagoslovljen, čestitam ti, imao si priliku da vidiš i da sretniš časnog poslanika u snu. I interpretirao je sam da Ibn Merim, sin Merijeme, da će doći kasnije i da će nam se spustiti. A da je ovo zapravo ovo bio period, bit će period Ibn Merijema i da
će biti neki ljudi koji će vjerovati u njega. To je bio odgovor mog ovog duhovnog vođe kojeg sam tada imala, Nakšbendi. Onda kroz neke službenike, kroz nekog činovnika ja sam otišao u neku službu. I u toku tog perioda ja sam mnoge snove imao. Iako mi je ovaj moj duhovni vođa rekao da ne prenosim snove nikome, da ne govorim, međutim uprkos toga 15 do 20 godina ja sam tu služio, imao sam mnogi snove. Poslije toga sam napustio ovo, znači dobio je posao u toj službi. Poslije toga sam počeo da živim na selu i Muhammed Molvi Čerak, koji je bio također naš učitelj, bio je vrlo tvrdoglav ahli hadis. Kad sam se ja međutim vratio, ja sam ga zatekao da je on već prihvatio Ahmedijet. I počeo je da sa mnom razgovara o Ahmedijatu, međutim ja nisam pokazao nikakav interes. Jer sam bio sledbenik tog duhovnog vođe iz Nakšibendi. I onaj koji on je znao, ja sam mislio da ovi moji duhovne vođe znaju šerijat i tako dalje. I onda je meni rekao čovjek koji je prihvatio Ahmedija da ima mnogo ljudi koji su započeli posao kroz to. Ja sam onda se vratio da tražim savjet od ovog duhovnog vođe. I jer mi je rekao da ima ljudi koji nisu iskreni nego samo zavode. Ja sam onda otišao, kako sam rekao, da tom duhovnom vođi natrag, kad sam pitao za njega, onda mi rečeno da je on prije 2 mjeseca umro i da su zaboravili da mene obavijeste i tražili su da im oprostim što su zaboravili da me obavijesti. Ja sam bio vrlo tužen. Plakao sam i vratio sam se svojoj kući. Jedan dan ovaj Molvi Sab koji primi Ahmedijat rekao mi, ti si obrazovana osoba, pogledaju knjige, pročitaj knjigu obećanog Mesija alaih salama. Pogledaju knjigu obećanog Mesija alaih salama. I on mi je dao jednu knjigu pod titulom Dželsa Muzahib. Ja sam pročitao cijelu tu knjigu. Onda mi je dao Brahini Ahmedije, sva 4 toma. Kad sam završio sva 4 toma, s čitanjem sva 4 toma, odjedan put je to došlo moje srce da je Muhammed Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, da poslije njega nije bilo nikakve takve sposobne osobe da objavi takvu knjigu kao što je ova Brahim Ahmedija. Da poziva ljude prema istini, sve sledbenike svih religija. Moje srce je više nije imalo sumnje da bio sam siguran da je ova osoba koja je tako predstavila prekrasne knjige, prekrasne stvari svijetu, ako je on istini, ako ja dam zavjet njemu, dao sam zavjet iskreno istinitoj osobi, a ako dadnem zavjet osobi koja nije istinita, onda ću dati zavjet lažov. Tako je to bilo snažno u mom srcu da sam ja 2 mjeseca bio opterećen time. Ovaj čovjek koji je primio Ahmedijat pokušao da me objasni, ali ja nije uspio. Jedan dan poslije ezana ja sam molio Allaha iz dubine svog srca, o ti koji si jedini stvaralac nebesa i zemlje, kroz tvoj blagoslov časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, reci mi ako je obećan Mesija istinit, uputi me da slijedim istinitog, pokaži mi neki znak da je on istinit, ili kroz san pokaži mi znak. Ako meni ne bude pokazan nikakav znak, onda na sudnjem danu ja neće biti nikakve krivnje na meni, jer ja nemam nikakve moći da odlučim je li osoba istinita ili je lažov. Tako, prošlo je 40 dana i poslije tahadžud namaza ja sam ležao na seđadi, ja sam vidio u snu da ja i neka druga osoba, išli smo u neki grad i oko toga bio je zid oko 3 stope visoka. U baštu sam vidio, oko bašte je tako zid visok i ono što smo vidjeli da je ta bašta bila kao džennet i da teku rijeke i da voda je skoro se osušila i vrlo krasna građevina je tamo i mi smo mislili da treba da uđemo u tu baštu i da tamo hodamo. Mi smo željeli da preskočimo preko zida. Međutim, nismo mogli da uđemo unutra svakako. Bili smo odlučni. Ovaj čovjek prenosi dugačak ovaj san i kaže mi smo bili odlučili da moramo ući unutra i da nađemo put kako da uđemo u tu baštu.
Tako da smo otišli okolo, bile su 3 strane, jug, sjever, međutim nismo našli ulaza, onda sam rekao hajmo prema istoku, možda ćemo naći ulaz. Tako da smo otišli s te strane i tamo smo vidjeli vrlo pobožnu osobu da sjedi u sinki drveta i on nas pokazao nam znakom da dođemo i rekao mi ćemo vam, rekao da će nam on reći gdje je ulaz. Ako ovo sada propustite, nećete naći vrata cijeli život. Tako da sam ja prenio ovaj svoj san, ovaj čovjek kaže, ovoj pobožnoj jednoj osobi. Poslije toga sam vidio još jedan san i vidio sam da je to ista osoba koju sam tada vidio da prijethodno da je sjedio na predstoju s časnim poslanikom, da je to ista ta osoba. Vidio sam ga ponovo u snu. Ja sam pitao, ko si ti, gospodine? On je rekao, ja sam Ibn Merijem, ja sam sin Merijemin. Pogledaj, to je kapija dženneta, idi i uđi. Tako mi smo obojica ušli na tu kapiju i onda išli i osjećam žedan, tražujem od svoga shaba, rekao sam ja sam žedan, a ovo je vrlo nisko je voda, ne možemo stići do tamo. Bili smo umorni i sjeli smo pod sinku drveta. Jedan dječak 12-13 godina je došao iz palače i u njegovoj ruci je bila zdjela okruglog oblika i nešto je bilo unutra. I on je to stavio u moju ruku i rekao pi. Pošto sam bio vrlo žedan, ja sam uzeo zdjelu i popio sam pola, a ostalo sam onda dao svom prijatelju, svom tom drugu. Dječak je to onda uzeo od njega i rekao ovo je sve tvoj dio, ova osoba nema udjela u tome. Tako da je moj drug se bio osjećao postiđen i rekao je dobro, zakasnili smo, moramo da izađemo. Mi smo otišli na kapiju ponovo i moj drug je brzo izišao na vrata, međutim ja sam još uvijek ostao u zidovima, u bašti toj. Ovaj mladić je rekao, moj sin ili žena probudili su ga, rekli zašto si spavao, čudo si spavao poslije tahadžuda. Ja sam rekao, vidio sam vrlo krasan san. Oni su, učena mi ili koga je već probudio, rekli svoje zani proučen, treba da ideš na namaz na sabat. Tako da smo mi otišli u džamiju, ja i moj sin, valjda ga je sin probudio, otišli smo u džamiju i kad smo završili namaz, ja sam cijeli san prenio i način kako sam molio Allah i način kako je Allah dželšanhu mi usno rekao sve. Sve sam to prenio molvi sahibu hođe i također sam spomenuo i rekao da u ova 2 sna nikada nisam vidio Mirzu sahiba cijeli život prethodno. Međutim, poslije kad sam mu spomenuo ovaj san, rekao je bašta koju si vidio i palača koju si vidio, to je bašta šerijata i kanali su ulema. Oni su lišeni znanja i oni su presušili, zato nije bilo vode. Ova palače su dobra djela, a zdjela je zapravo značenje postupaka tvojih djela. Ima određeni propusta u tome i pokazatelj istoka je Kadijani upravo u istočnom pravcu od naših sela. I ta osoba će doći sa istoka. I onda je navod hadisa, možete razumjeti iz toga. Ova pobožna osoba koju si vidio je Hazreti Mirza Ghulam Ahmed Mesih Maud Mehdi. I on je pokazao da ukoliko ne uđeš u naš poredak i ne budeš mene slijedio, nećeš naći put džennetu. A znak za koji si pitao, to ti je Allah dželšanhu pokazao. Sada on je rekao, mi ćemo sada u petak ići u Kadijan, dođi s nama. Ta osoba koju si vidio, to je Mirza sahib. U svakom slučaju, mi smo otišli u četvrtak u Kadijan i ja sam imao visoku temperaturu
I Mirza Sahib mi je, ovaj čovjek je rekao, obećan Mesija selam, rekao ova osoba posti, ima temperaturu, obećan Mesija me je dotakao i rekao, Molvi Sahib, zašto si dozvolio da čovjek putuje dok posti? Da je on od neke druge bolesti bolije, šta bi bilo, ovo je protivčasno Kur'ana, mi ćemo dati neke lijekove i on će ako Bog da ozdraviti. Neko je donio ove lijekove, obećan Mesija koji je propisao i onda je prenoslac kaže ja sam popio lijekove i temperatura je prošla, nisam više imao temperature. Ja nisam prepoznao obećan Mesija, ali nisam odmah prepoznao da sam imao temperaturu narednog dana. Kad smo otišli našli smo mjesto blizu obećanog Mesije i u prvom redu smo našli mjesto u džamiji. Prvo Ali Abdul Karim Sahib je došao, poslije toga je molio sam, zatim zapravo Moradini Sahib, zatim obećani Mesija. U momentu kad sam ga pogledao, odmah sam prepoznao da je on čovjek kojeg sam ja vidio u snu i rekao sam Molvi Sahibu svom hođi da on je ta pobožna osoba kojeg sam ja vidio u snu. I Molvi Sahib je bio potpuno zadovoljen i mislio da će odmah dati zavjet bajata. Međutim, kad smo krenuli za Kadijan, četvorica nas, treća osoba koja je bila s nama, bila nas je trojica i četvrta osoba je bila s nama. Molvi Abdul Karim Sahib je predvodio hudbu, govor, i također je klanjao on poslije džume, on je predvodio namaz i napravljena je najava da ljudi koji žele daju zavjet bajata treba da istupe naprijed. Mnogo ljudi je istupilo da daju bajat, među tim ljudima bio i naš ashab, četvrta osoba, jedan radnik, on je također bio tamo. Među njima onaj koji je bio koji je bio s nama, on je rekao da ti si vidio knjiga obećanog Mesija alejhi selama, ti si upravo vidio u svom snu i ništa drugo. I rekao, htio da me spriječi i rekao mi je to je sve prevara, ti si samo vidio to u snu, to nije ispravno, to je sve prevara. Htio je da me zaustavi. I jednostavno u umu je bila dvojba. Tako mi smo se vratili u selo iz Kadijana. Kad smo došli do Batale, do ceste koja je vodila do nekog mjesta, kad smo tamo stigli, Molvi Sahib je pitao mene, jesi li dao zavjet bajata? Ja sam rekao ne. On je rekao zašto nisi? Kad prema svom snu sve je bilo ispunjeno, zašto onda nisi dao zavjet bajat? Zašto nisi primio Ahmedijet? Ja sam rekao, ova osoba me zaustavila, pokazao sam na to koji me rekao da je to prevara. On je rekao, ti si čitao knjigu obećanog Mesija alejhi selama i ta ideja je došla u stvari u formi sna i nema ništa drugo. Slušajući to, Hazret Molvi Sahib se obratio onda ovoj osobi i bio vrlo ljut. On je bio moj rođak, ovaj čovjek, i rekao je, sada nema više nikakvog odnosa između nas, mene i tebe, nikakve stipendije i ništa. Ja sam 5 dana ostao u selu i Molvi Sahib je bio vrlo tužan zbog nas. Iz Babudžan mi je napisao pismo, jedan čovjek. Ja sam imao jako puno posla i ja sam saznao da si napustio posao i čim vidiš pismo, dođi u Horčuval. Tako ja sam također bio tužan i narednog dana ja sam krenuo za Horčuval. Tamo sam stigao preko Kadijana. I od Babu Sahiba me je sreo sa osmijehom i sa gostoprimstvom i narednog dana meni je dat mi je posao, bio sam zauzet. Zatim trećeg dana ja sam ponovo vidio treći san i u tom snu sam vidio Hazret Mirzu Sahiba, Hazret Mesih Mauda, obećanog Mesija alejhi selam, i ja sam ustao, što je uobičajena praksa među ljudima. Ja sam želio da poljubim njegove stope, međutim Mirza Sahib me zaustavio i rekao ne, to je jednako činjen širka. I rečeno mi, vidi, ti si tražio znak od Allaha i rekao se, ako mi ne bude pokazan znak kroz san,
neće biti krivnje na tebe na sudnjem danu. Sada si vidio san i ovaj argument je za tebe utvrđen i poslije toga je on umro. Ja sam se poslije toga probudio, ja sam plakao i moja košulja je bila mokra od suza. Onda je ja sam onda bos krenuo da trčim prema Kadijanu. Ova osoba je vidjela mene da trčim i išao za mnom, da mislio da ja idem natrag u svoje selo. On je odmah krenuo na konju i stigao me, dok sam stigao do Kanade, pitao je šta se dogodilo bez ikakvog odobrenja, ti ideš natrag u svoje selo. Zar je to u redu? Jesi li ti u redu? Šta se događa? Ja sam mu rekao, pusti me na miru, ja ne idem u svoje selo, ja idem u Kadijanu. Kad sam mu ja rekao da idem u Kadijanu, on je bio jako ljut, jer je također i on bio jedan od protivnika i još dalje je protivnik. I on nije htio da me pusti na miru. Ja sam onda insistirao i rekao sam, babu sam, pusti me da idem, inače ja ću ovdje umrijeti. Ja ću ovdje napustiti svoj život jer nije to više u mojoj kontroli. Sva nešto mene gura, ja moram jednostavno ići u Kadijanu. U svakom slučaju on me na kraju pustio na miru, ja sam u svom srcu rekao, Mirza Sahib je istinit, jer on mi je rekao ispravne stvari, da ono što je bilo za tebe utemeljeno, to je istina. Ja sam tako stigao u Kadijan i u kancelarije negdje. Tamo je bio Mirza Ismail Sahib, tamo je radio, on je radio za štampu, ja sam tamo došao k njemu i rekao sam da želim da vidim Mirzu Sahiba, o čemu sam. On je rekao, on će doći na namaz u vrijeme zuhr namaza, otiđi tamo ćeš se sresti, o čemu sam. U to vrijeme on nije došao na zuhr namaz, nego je došao na akšam, na magrib namaz. Ja sam bio sretan da se sretnem s njim i rekao sam da želim da dam bajat. Obećao se je rekao, poslije 3 dana će tvoj bajat biti primjen, ja sam tamo ostao 3 dana. I poslije 3 dana neko je, ovaj prenoslac kaže, zaboravio sam njegovo ime, on je također dao zavid bajata i ja sam se tako pridružio Ahmedijatu. Tako na ovaj način Allah Đelšanuhu je pomagao ljudima da prime Ahmedijat. Mesih Maud alejhi selam kaže, mnogo posla je učinjeno kroz meleki, da Allah Đelšanuhu nastavi da uzdiže položaj svih ovih ashaba i osposobi njihove potomke i njihovu djecu da neprestano slijede vrline svojih predaka. U ovo vrijeme ja želim sada da Huzur kaže da spomenem o jednom šehidu i njegovu dženazu ćemo klanjati poslije džume namaza. Čodri Nasrut Muhammed Sahib, čin Čodri Mahmud Sahiba, o njegovoj porodici možemo reći da je njegova Ahmedija došao u njegovu porodicu kroz Čodri Sahiba koji je bio ashab obećanog Mesija alejhi selam. On je bio pradjed ovog šehida, ovog čovjeka koji je ubijen. I on je bio rođak njegov. Čodri Hilal Sahib kasnije, on je također dao zavid bajata u vrijeme prvog halife i bio je iz sela Bahrur. Čodri Nusret Sahib dugo vremena, skoro 30 godina boravio u nekom gradu, izvinjam se, ne znam grad, sa svojom ženom i kćerkom. Otišli su onda na jedno ostrvo u Americi i tamo se smjestili. Nusret Mahmud Sahib 6. marta 46. bio je rođen, zatim je diplomirao na fakultetu. Nišadar zaposlio se u tom gradu, 35 godina je tamo bio, tamo živio i tamo radio. Onda je otišao u Ameriku, kao što sam rekao. U septembru on je otišao u Pakistan zbog svadbe, udaje svoje najmlađe kćeri. I njegova kćerka se udala za Sejd Faruk Sahiba.
koji je bio ubijen 3. dana poslije ženidbe. On je bio sin Kalam sahiba. 19. oktobra u petak, kao što sam spomenuo to u vrijeme kad je klanjana dženaza ovom šehidu, Faruk Ahmed Kalam sahib, rođak i još neki drugi ljudi iz Baitul Hamd. Bila je sa njim još jedna osoba i skupa sa članovima porodice poslije klanjanja namaza. One su vraćale se kući i nepoznati ljudi su pucali na njih. Said Faruk sahib je bio na motoru, on je na mjestu bio ubijen i njegova dženaza, klanjali smo 2-3 sedmice unazad, i nekoliko drugih su bili ranjeni. I jedan meta ga je pogodio u vrat. Čodri Nusrat sahib je primio 2 metka u prsa, bio je odveden odmah u bolnicu i otamo otišao je u drugu bolnicu, premješten je u drugu bolnicu i mnogo dana je bio liječen. Međutim, poslije toga on nije mogao da preživi ove povrede i 27. novembra, utorak, u 11 sati uveče on je umro i dobio je položaj šehida inna lillahi wa inna ilaihi rađun. On je bio musi i vrlo je bio naklonjen da služi džematu. Bio je sekretar Rištanata, sekretar Davatilila i razne druge dužnosti su mu bile dodijeljene. 2008. nakon što je prešao u Ameriku, bio je sekretar Tarbijeta na tom ostrvu i služio je u toj službi. Bio je vrlo pobožna i iskrena osoba. I gdje god je radio, uvijek je radio iskreno, imao je vrlo blizak odnos sa hilafetom, uzimao je učešće u svim finansijskim apelima i učestvovao u tablih programima. Inače, ako ne bi bio on u stanju da ide, davao bi auto drugima tako da oni dobiju sevap nagradu. Njegov sin je Kašif Ahmed. On piše o svom ocu i kaže, ja sam za svog oca uvijek vidio da je drag, mio i vrlo blag. I on je pazio na svoju djecu dobro i posvetio punu pažnju njihovom svjetskom i religijskom obrazovanju. Njegov jako lijepog je govora bio i vrlo ljubazan. Nikada nije, uvijek je obraćao bi se sa poštovanjem osobama. I u poslovima džemata uvijek vrijedno i odano radio i cijenio je to da mu je data čast, prilika da služi. Imao je vrlo tijesnu vezu sa svim službama u džemata, službenicima džemata. I kaže, vodio nas je da skupa klanjamo u džematu na namaz. Gdje god je išao, uvijek je bio redovan u obavljanju namaza. Nikada nije upotrijebio nikakve grube riječi u svom govoru. Uvijek je propovijedao i govorio na lijep način. Svi su bili mu naklonjeni i je bilo lijepo govora. Njegova žena je u Americi. Ona je bila ovdje i otišla je tamo. Ona je također liječi se. Njegov sin Kašif Ahmed živi u Kanadi. On je zamjenik predsjednika u džematu u Kanadi. On služi u toj službi. On ima 3 kćeri. Najmlađi Sad Faruk je sada hudovica, kao što sam rekao, ovog mladića koji je ubijen poslije svadbe. 3-4 dana poslije svadbe. Muhammed Munir Šemsahib prenosi. On je bio misionar 11 godina. On je bio u Bagodin. I on kaže, imao sam čast da radim 11 godina sa njim. On je bio glavni u odjeljenju i bio je
u komitetu rištenata u ovoj kući jedno i redovno je obavljao 5 dnevnih namaza. Dolazio bi kući, odlazio u kancelariju. Poslije zuhur namaza prvo bi klanjao namaz i onda bi išao kući. Klanjao je tahadžud namaz. Bila je uz Murabi Sabovu kuću bila je džamija i mnogo puta kaže čovjek, on je bio njegov hodža imam. Kad god sam oklanjao u samoći, kad god sam ja mislio da idem u džamiju i da klanjam na vaful, uvijek sam zaticao njega tamo. On je plakao i jecao pred Allahom u namazu. I prema svom prihodu on je ispravno davao svoj doprinos i za dobrotvorne svrhe, uzima učešće u dan za dobrotvorne svrhe i pazio na siromašne ljude. Bio je vrlo naklonjen higijeni i čistoći i pazio je na ovu kuću za goste. I ovaj prenosilac kaže, on je ujutru išao u jutarnju šetnju i uvijek je prenosio poruku Ahmedijata kad god bi imao priliku, ili davao bi svoje auto i svoje sredstvo prevoza drugima u džematu koje treba ako on ne bi, i kogod je trebao da ga prebaci autom, on bi činio usluge sa zadovoljstvom, nikada nije bio ljud. Jedan neahmedi radnik kaže, 25 godina ja sam radio s njim, on nikada me nije prekorio, nikada nije bio ljud prema meni. Ovi radnici prilikom Bajrama on bi im dao poklone. On imao veliku ljubav prema halifatu i uvijek slušao hudbu i u toku jutarnje šetnje spominjao šta je halifatul Mesih rekao. Uvijek je davao prednost religiji nad svjetskim stvarima. Slično tome, u bilo kojoj drugoj prilici, ako bi trebao da ide, on bi prvo poveo mene i moju porodcu, kaže on je bio mrabisa, a onda bi svoju familiju poveo. I pozivao je siromašne ljude na proslavu Bajrama, da Allah dželešanu uzdigne njegov položaj i također da osposobi njegove potomke da nastavi dobra djela koja on činio. Da molite, učite dove za Pakistan, da Allah dželešanu sačuva svakog Ahmedi muslimana od neprijatelja i da Allah pokaže nam svoje blagoslove i da nam Allah dželešanu pokaže pobjedu i napredak. I kao što sam rekao ovih dana, obilato od srca činite dove i molite Allaha. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر